Open to Mark chapter 10. Open to Mark chapter 10, 46. माकाचो अविसूर 10, 40 आनी 26 वळ 1843 पेज नवो करार 1843 कोंकणी बायबल. They came to Jericho, and as Jesus went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, you son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried a great deal, you son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying to him, be of good comfort, rise, he calleth thee. And he cast away his garment, rose and came to Jesus. Jesus answered and said to him, what will you that I should do to you? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said to him, go your way, your faith has made you whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Here we find a man who changed his thinking. हांगा आमी पळयतात एक मनीस जाणें ताची चिंतना बदलली. Jesus had come to Jericho, जेजू जेरिको आयलो and he was going out of Jericho. Doesn't matter. हालेलुया. मातशा जे लोक पळयता सगळ्या संवसाराक ते मातशें कितें तरी हल्ला. हालेलुया. तर ब्रदर शिकोवपाक लागलो आसा भारतीमांव बद्दल. हालेलुया. भारतीमांवचे शिकोवप मातशें थांबोवया आनी आमी परतून रिवायज करुया जे ब्रदर शिकयतालो. आमी कितें म्हणटाले हितूंत जाकोबाची चीट मातशें वगत जाकोबाची चिटीन दिया परतून. सॉरी. वन 21. ह्या खातीर सगळे मेळेपण आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात. हालेलुया. आनी आमी कितें वाचताले, देवान आमच्या काळजांनी आपलें उतर गुंपलां अशें वाचताले आमी न्हू. ते हे मातशें कितें तरी चूक जाल्ली आसा. इंग्लीश बायबलची थिंगा बरयल्लें आसा, आमी आमच्या काळजांनी देवाचे उतर वोपूंक गरज आसा आनी हे उतर आमकां तारण दिता.
सो कोणे देव ओंपतलो काय आमी ओंपूंक जाय आमच्या काळजांनी आमी हालेलुया हालेलुया ABCD कोण टिचर ओंपता काय आमी मुडोन ABCD आमी ओंपता आमच्या काळजांनी धाकटें आसतना धाकट्या भुरग्यांक आमी ओंपता वय ना सपोज भुरगें तर तें मुडोच ना जाल्यार तेच्या काळजांत तें वेतेलें सो तर आमी तर आमकां कितें जाय देवाचें जिवीत जाय जाल्यार आमी ओंपूंक गरज वय ना जे भाशेन इंजिनियर जावंक सोदता तो कितें करता तो इंजिनियरींग बूक काडटा आनी इंजिनियरींग वस्तू आपल्या काळजांत ओंपता आनी तो कितें जाता दोतोर जाता इंजिनियर जाता हालेलुया दोतोर कितें करता जो कोण दोतोर जावंक शिकता तो दोतोराचे लिसांव शिकता दोतोराचे बुक्स हाडटा आनी तो दोतोराच्यो बियो काडटा आनी काळजांत घालता आनी दोतोराचें जिवीत ताचे मुखार तयार जाता हालेलुया टेलर जायना दोतोर आहा तो वय ना तेच भाशेन जरूय तर आमकां देवाचें जिवीत किल्लोयन हाडूंक जाय जरूय तर आमकां देवान जें तारण बसयलां तें तर आमकां आमच्या जिवितांत जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तारण जाय जाल्यार दोतोरांचो रिपोर्ट घेवन भोंवंक जाता तारण म्हणल्यार कितें in English what is the word in this thing for the and that can save you that can save your soul what is the it says save your soul salvation म्हणल्यार कितें salvation कसले वस्तूंतले पातकांतले साल्वसांव दुयेंसांतले साल्वसांव पातकांतले साल्वसांव कितें जाता जेजून कितें केलें आमकां पातकांतली सालवार केली आनी आमकां कितें केली पोत्तून पातकी केली काय पवित्र केली हालेलुया साल्वसांवाची पॅकेजीन जायत्यो वस्तू आहात एक पातोक काडलें आमचे आनी आमकां पवित्र केली दुयेंस काडलें आनी कितें केली पोत्तून दुयेंत केली बरे भलायकेन बोल्ली हालेलुया गरीबसाण काडली आनी कितें केली गिरेस्कायेन बोल्ली हालेलुया रागिश्ट जाल्ली आमी राग काडलो आनी आपलो मोग आमचे भितर ओतयलो हालेलुया सो कितें करता जेन्ना देवाचें उतर आमी पोत्तून आनी पोत्तून म्हणटात जावं ती उस्क्या कोतीची मागणी जावं ती जाणवायेची मागणी जावं ती बुजवणेची मागणी जावं ती खासगी गरजा पासत मागणी द स्क्रिप्चर्स कन्सर्निंग वरी एंड फियर स्क्रिप्चर्स कन्सर्निंग विजडम एंड गायडन्स स्क्रिप्चर्स कन्सर्निंग कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ स्क्रिप्चर्स कन्सर्निंग मटेरियल नीड्स जेन्ना आमी ही भासावण्यो देवाच्यो आमच्या काळजांत दीसभर मुडोत आसतात घालीत आसतात कितें जाता देवाचें जिवीत साल्वसांव तयार जाता हालेलुया नाजाल्यार आमी कितें म्हणटात देवाचें उतर उलयनात आख्खो दोतोरांचे रिपोर्ट कोर्टाचे रिपोर्ट उलयत रावतात आनी कितें म्हणटात कांय एक बरें जायना सगळे त्रास आहाय ब्रदर हो फोटो घे हें घे तें घे तें घे Sorry, I just took them. Very nice. Because I had misguided them because in Konkani when I was reading it, it was Devan Kelano. Na, I mean we have to plant it. So आमकां एकूच त्रास आहा तो म्हणल्यार आमचे जिबेक संवय करपाची देवान कितें म्हटलां तें उलोवपाक. Hallelujah. So here Jesus is going out of Jericho. तर हांगा आतां पोत्तून या आमी पोत्तून या माकाचो आवेसूर 10:40 आनी 26 वळ जेजू आपल्या शिसां सांगाता जेरिकोक वेता And now he's going out of Jericho. आनी आतां तो जेरिकोच्या भायर सरता पोत्तून तान भायर सरता And a great crowd is following him. आनी जायती लोकांची व्हड जोमा ताच्या बरोबर आसा. And there is a man blind by birth who is begging by the highway. आनी रस्त्याचे कुशीक एक कुड्डो भारतीमेव म्हणटा तो भीक मागता. And now he hears that it is Jesus of Nazareth who is passing by. नाजारेतकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण तो आयकता. Jesus of Nazareth is passing by. नाजारेतचो जेजू ते वाटेन वेता म्हूण तो आयकता. Hallelujah. हालेलुया. What does he do? कितें करता तो? What does he do? कितें करता? He starts screaming on top of his voice, crying out, Jesus, son of David, have mercy on me. बरे भाशेन सांज जायात थोडी मातशें उचामूड जाल्यान ब्रेक पडोंक ना हालेलुया थंड जायात धान मोन हिंगा दवरुया
जेन्ना त्या कुड्ड्या बार्तिमाक खबर मेवता आयकोता की जेजू ते सायडल्यान पासार जाता म्हूण तो कितें करता बोब मारता म्हणटा पळयत पुस्तक. Hallelujah. हालेलुया. His crying of mercy makes the compassion of Jesus move towards him. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हूण तो बोब मागता आनी काकूट मागता म्हणटकच जेजू जो वेता तो थांबता. Hallelujah. He's crying out this mercy because he's asking Jesus that he wants to be saved, he wants his eyes to be opened, he wants to be healed. ह्या भिकाऱ्याक जाय कितें तारण. कसलें तारण? कुड्डेपणांतलें तारण ताका जाय इस्त. ताका लागून तो जेजूची काकूट मागता. How interesting it is, a blind man who has never seen Jesus, he heard about Jesus and he cries out and calls out his name, and people who had eyes, they could see Jesus and none of them call out his name. हालेलुया. पळय कितलें दुसरेच तरेचे हे शे इतलो लोक ताचे सांगाता आसा. कोणूच जेजू जेजू म्हूण दोळे दिसती पडटा तो बोवाळ मारिना. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा कुड्ड्याक आयकोंक येयलें की जेजू पासार जाता म्हूण आनी तो कुड्डो जो दिसती पडना तो मनीस जेजू कुलो मारता. दिसती पडली जेजू कुलो मारिनात, दिसती पडना तो जेजूचे काकुटी कुलो मारता. And many of us today want to see Jesus and then only call out to him. And yesterday we learned, blessed are those who have not seen and yet believe. हालेलुया. काल आमी शिकताले जिंकोन दिसती पडनात पूण म्हजेर विश्वास दवरतात. भाग्यवन तोमासाक म्हणटा दिसती पडना आसतना सोत मानतात ती सुपागी. Hallelujah. हालेलुया. So even now our eyes should be fixed on the one whom we cannot see, but we know that he is the promised Messiah, he is the savior of this world, and our eyes, like Bartimaeus, should be fixed on him on whom you can't see, but you know that he is truly alive and he is in the midst of us. Hallelujah. 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 And the Bible says Jesus stood still. Can you believe you and I can make God stand still when we open our mouth and call out to him? Hallelujah. Hallelujah. Look at his love for us. He stood still. You know why? Because everyone who calls on his name shall be saved. Everyone who calls on his name shall be healed. Hallelujah. Everyone who calls on his name shall be delivered. Everyone who calls on the name of the Lord Jesus shall see his glory. Hallelujah. पळयात म्हणटा जेजू जो रोचणार संवसाराचो एक कुड्डो उलो मारून ताका जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हूण जो जेजू तो रोचणार जो जेरिकोतलो भायर सरोन वेतालो तो थांबता. कोण तरी आपल्याक उलो मारता म्हूण. तर देवाक आमच्या रुचणाराक आमच्या थांबोवपाक आमच्या जिवितांत आमचे मागणे आयकोपाक कितें करूंक जाय? आमी ताका उलो मारूंक जाय. फकत उलो मारल्यार फकत तोंड उक्तें केल्यार जेजू आमचो ताळो आयकोता. हालेलुया. पूण आमकां संवय जाल्ली आसा थंड मागणें करपाक, चिंतनांनी मागणें करपाक. कोणाक आमकां तोंड उक्तें करपाक नाका. बायबल वाचता रे वय आयकयना मरे, हांव भितरल्या भितर वाचता, मनांतल्यान मनां वाचता. हालेलुया. What's the meaning of the word? जेजूनूच भासायलोलें आसा. जो देवाच्या उतरान म्हणटा जो कोण जेजू कुलो मारता तो केन्नाच लजेक पडचो ना. जो कोण जेजू कुलो मारता तो जरूर साल्वार जातलो. You know, when Jesus stood still, when Bartimaeus called out and Jesus stood still, every time he stands still, it's time for some good work, it's time for glory. Hallelujah. It's time for glory. Hallelujah. It's time for glory. When he stands still, hey! Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना आमी जेजू कुलो मारता तेन्ना जरूर जेजू थारता, थांबता. आनी जेन्ना जेजू थांबता, रोसनार थांबता, तेन्ना वेळ जाता मिलाग्रीचो, वेळ जाता ओजापांचो, वेळ जाता कितें तरी नवें जावपाचो. हालेलुया. तयार जायात जेजू कुलो मारूंक. How many of you want to make Jesus stand still in this place? बार्तिमेउस कुड्ड्यान जेजू कुलो मारलो आनी जेजू थारलो. उरपोंच जायतो लोक आसलो तो वेतालो पूण तो थांबलो. तुमकां कितल्या जाणांक जेजूक थांबोवपाक जाय ह्या वेळार? And how many of you want Jesus to ask you,
hey, what do you want me to do for you? आनी कितल्या जाणांक जेजून तुका प्रतिपाळ करून विचारूंक जाय कितें सांग म्हाका तुका हांवें कितें केल्लें जाय. Do you know, today if Jesus is very, very busy, you can draw his attention when you say, Jesus, son of David, have mercy on me. तूं बरे भाशेन शीक आतां की जोरी तर जेजू ओकुपाद आसा जायते राटावडींत आसा जाल्यार हे शिंकपा प्रमाणे तुज्यान जेजूक थांबोवपाक जाता, तुज्यान जेजूक तुजो ताळो आयकोंक दिवंक जाता. कसो उलो मारून जेजूचे नांवान. You know when Bartimaeus was screaming, the others were saying, shh, keep quiet, man. Shh, why are you making noise? Shh. But what did Bartimaeus do? He said, today जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जोरी तर तो बोवाळ मारतालो आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ते ताका बंद करताले. ओके राव रे बोवाळ मार नाका. But the Bible says, Bartimaeus cried out all the more. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा जितले ते ताका थांबयताले ओगी राव म्हणपाक तो अदीक मोठ्यान बोवाळ मारतालो. Why do you think Bartimaeus was screaming out all the more? कित्याक लागून तो अदीक मोठ्यान बोवाळ मारतालो. Because he knew today is my day. Today is the day of my miracle, and the miracle worker is just passing by. I might not get another appointment with him so close, and I don't want to miss today. I'm going to scream, I'm going to shout, I'm going to get his attention on me. हालेलुया. कित्याक बार्तिमेउसाक खबर आसली आयज जाता म्हूण तेचो दीस, आयज म्हूण तेचो दीस, मिलाग्रेचो दीस. तो जाणा आसलो जरी तर आयज म्हाका तो गेलो जाल्यार तो म्हाका आनी परतून केन्ना मेवतलो खबर ना. आयज मेवलो, आयजूच घेता म्हजी पेकोवणी, आयजूच घेता म्हजी मिलाग्र. He was desperate. He said, I'm not going to wait for another chance. आनीक आनी एका म्हयन्याक रावपाक नाका. How many of you are sure that Jesus will show up today in this place? कितलीं जाणां तुमी सारकी खात्रेन सांगूंक जाता देव आयज जेजू आयज तुका लागून थारता म्हणून गा. How are you so sure? कित्याक लागून तुका खात्री जाता? Because he said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in your midst. Because he said, I will never leave you, never forsake you. I am with you till the end of time. Because he said, all those who call on my name, all those who call on my name, all those who call on my name, all those who call on my name. Let's say there is a small pond, and my brother Alred is naughty like always. He's playing beside that pond, and suddenly he slips and he gets into the water, and he doesn't know to swim. How will he call me? I know to swim. How will he call me? How will he call me? Hey Alred, I want to ask you, how will you call me? जरी तर म्हणटा तळ्यांत थोडें उदक आसा आनी हांव त्या तळ्यांत गेला म्हणटा मस्तीपणां करपाक आनी त्या तळ्यांत निसरोन पडलो आनी म्हजीशी पेंवंक जायना आनी जाल्यार तो थंय आसा ताका पेंवपाक कळटा तेज्यान म्हाका साल्वार करूंक जाता जाल्यार हांव ताका कितें म्हूण कसो बोवाळ मारून आपयतलो काय मातशें काय रे मातशें रे म्हणटलो. How do you think he will call? कसो आपयतलो ताका हांव उजो बुडटा तो. You know, when you call on Jesus, we can come to know how desperate you are. Some of them will call Jesus. Are call re Jesus. जे भाशेन आमी आतां ह्या वेळार जेजू कुलो मारतली तेजेर आमकां कळोन येतले कितले त्रासांत आमी सांपडलेलीं आसात तीं, कितल्या फोंडांत आमी पडलेलीं आसात तीं, वा कितल्या उदकांत भितर आमी आसात तीं. हालेलुया. तुमकां घडये थोड्यांक फोर्स करूंक पडटलो उलय म्हण तूं जरी तर तुका गरज आसा भायर सरपाची जाल्यार तूं व्हडल्यान भारतीय भाशेन उलोवप. Some of them during the praise and worship they lose their voice, you know. They are screaming and shouting and singing that song and enjoying it for the Lord. And there are some, even after 20 years, their voice will not have one frequency less because they save their voice. Maintaining voice. Hallelujah. थोडी म्हणटा देवाक वखणटा आसतना आनी परगोडटा आसतना म्हणटा तेंचे ताळे पडटात. हालेलुया. थोड्यांचे म्हणटा 20 वर्सां तोच ताळो बरे भाशेन सांबाळून दवरतात म्हणटा. तूं सिस्टर लिनो मेंटेनची खबर करना मत. I never heard that there is something called
body figure control, but I did not know voice figure control. My brother already has that theory. You can contact him, anybody who wants their कशे voice भाशेन figure. ताळो सांबाळूंक जाय तो. He has got a theory for voice figure control. I did not know that. Praise the Lord. Praise the Lord. Only those who are ready to shout to the Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. Okay, what's the meaning of the word mercy? काकूट म्हणल्यार कितें? Mercy means I deserve to be punished, but because of God's mercy, He does not punish me. He cancels every punishment. So what is Bartimaeus saying? I do not know what is the reason why I am blind. I do not know what is the reason, but I want to tell you, have mercy on me. Whatever the reason, Lord, cancel it. I want a recovery of my sight. Praise the Lord. And the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So काकूट म्हणल्यार कितें? जोरूय म्हाका म्हज्या पातकांचे फारीकपण भोगूंक फावो, पूण जेजूक लागून म्हाका म्हजें पातकांचें फारीकपण पडोना, ताका म्हणटात काकूट. Hallelujah. Hallelujah. And when he began to scream, Jesus stood still and he said, please call him. आनी जेन्ना तो मोठ्यान बोबाड मारूंक लागलो, जेजू थांबलो आनी म्हणूंक लागलो, हाडात ताका. I like this statement very much. Please call him. Yeah. ताका I like- आपय. Whom did Jesus send to call him? कोणाक सांगलें आपय म्हूण? The very people who were saying, shut up. Hey, sure. Now Jesus is saying, hey, go and call him. कोणाक बोबाड So every पडलें? time somebody comes against you and you are walking with the Lord, the very ones who are coming What? against you will one day be calling, can you come to our place to pray for such and such people? Hallelujah. Are you there? Are you there? Hallelujah. Oh, पळय. Hallelujah. 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 पळय कोणाक पडलें तें? कोणाक पडलें? जे तेका थिंगाच आसले तेजे लागीं ओगी राव रे म्हणटालो तो, जेजून थिंगासान ऑर्डर दिली आसतली, आपय ताका. हेच ताका ओगी राव म्हणटाले, तेंकाच अरे तुका आपयला, हे हाडल्यानूच आहे, तुका आपयला, तेका घेवन मुखार. हालेलुया. सो जे आमच्याय जिवितांत म्हणटा तशेंच जे कोण आमकां बरें काम करपाक बंद कोत्तले, आडकोळी कोत्तले, तेच मनशांक म्हणटा आमकां आपोवचें पडटलें तेंच्या घरांत. हालेलुया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. And when they came back, what did they say? The very ones who were saying, shut up, are now saying, Come be on. of good comfort. आणि ते जे तेका सांगताले ओगी राव रे म्हण, ते आतां सांगतात धीर धर. When you are connected with God, no matter what your past is, God doesn't look at your past. He gives you a beautiful future. And when people look at you, they can see the connection of the great, the Most High on you, and they will begin to honor you and respect you. Hallelujah. Hallelujah. Might be your life has been in a mess. Who cares? When you got born again, God has cancelled all your past and He has made you a brand new creation. I remember when I got saved, one lady came to me about 3-4 years after I got saved, and she said, what are you preaching, man? I know your life. Ta 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 ta. You are ta 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 ta. And I said, excuse me, might be you are talking about that person who died. So she said, which person? You are talking about Johnson? She said, that's you. I said, no, that's not me. The one you are talking about, he died and they buried him 4 years back. He's buried. He's buried. This is a new creation, man. New creation. Hallelujah. 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 सो जेन्ना बार्तिमेउस उलो मारतालो आनी ती सांगताली, हेर सांगताले तेजे लागीं हात ते बंद कर, ओगी राव म्हणटाले, बार्तिमेउसाचें वळ मारता तेन्ना कनेक्शन जालें देवाशी. हालेलुया. आनी जेन्ना कनेक्शन जाता तेन्ना देव
एक फावटी कनेक्शन जालें म्हणटकच तो आनी मुटना ना, अरे हो म्हाका पातकी आपयता, हो म्हाका हें कोत्ता, उलो मारता, तो जो कोण देवाक उलो मारता देव ताचें पातक पळयना, देव ताका रोखडोच यो म्हणटा, रोखडो विचारता कितें जाय तुका हांवें केलेलें. हालेलुया. भाव म्हणटा आपणाच्या जिवितांत जेन्ना आपण जेजूक सोमी आनी दोनी म्हूण करून 4 वर्सां जालोलीं, त्या 4थ्या वर्सा म्हणटा आपल्याक कोण तरी एकली भयण येयली जी आपल्याचें आदलें पातकी जिवीत वळखताली आनी म्हणूंक लागली, हांव जाणा तुका वळखता, तुका बरो, तूं असलो, तूं तसलो तसलो, तूं आतां देवाचें उतर घेवन भोंवता, हांव जाणा तूं तसो तसलो 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 म्हूण. तेन्ना ब्रदरान म्हणलें म्हणटा, तूं ताका वळखता? तो मेलो, 4 वर्सां जालीं तो मेलो, म्हाका खबर आहा. ना तूं तो ना, हांव नवी रोसना, कित्याक हांवें क्रिस्ताक म्हजो सोमी आनी दोनी केला, क्रिस्ताचें उतर हांवें घातला भितर, काटयला भितर. You know, I had this problem. The devil in the beginning would always remind me of the past. Whenever I would come to speak the word of God, he would remind me what I had done in the past. One day the Holy Spirit said, the next time he reminds you of your past, you remind him of his future. You tell him, hey listen devil, I've got news for you. As for my past, it is nailed on the cross. My Jesus paid the price, he shed his blood and he has forgiven me. But let me tell you your future. As for my future, I know I'm going to heaven, but your future, you are going to hell. Hallelujah. You remain in hell. Hallelujah. Hallelujah. Devil, you are going to hell. Hallelujah.